Nakuha ni Geray. Geray. Binigay kay Nanyes. Easy to, no good. Rebound. Agawan sila ng Kuya Chips. Kuya Chips, pinakot ang bola. Binigay kay number 7. Nagatatod ang bola. Sapanta. Sapanta, tumira ng 3. Wala kaning langan. No good. Rebound Kuya Lakay. Binigay kay Rai. Kuya Rai sa country. Kuya Rai. Kuya Rai pa rin. Binigay kay Selmo. Benzo for 3. No good. Sapanta, binigay kay Kuya Chips. Tumira ng bola Kuya Chips. Tumira. 2 points. No good. Rebound Kuya Rai. Kuya Rai, siyempre mo kong bola. Pinasa, huli na Kuya Dudes. Kuya Dudes. Binigay kay Jack. Kuya Jack, number 9. Gives him number 7. Number 7 atake. Number 7 rin. Pull up for 2. No good. Rebound. Number 16. Blocked by Kuya Jack. Pasalaksak. Tumige. Pinasa. Extra pass. Kapitan ng bola. Nanyes. Natulog ang bola. Binigay kay Rai. Kuya Rai for 2. Rebound. Selmo. Foul. For Benson. No good. Second free throw. Still no good. Nakuha ni Nanyes. Zapanta, tatang ng bola. Zapanta. Binigay kay Kuya Jack. Kuya Jack. Nagharap na papasahan. Binigay kay Kuya Dudes. Kuya Dudes sa salaksak. No good. Rebound kay Rai pa rin. Nakuha ni Nanyes. Pwede kay Nanyes. Pass break play for Nanyes for 2 points. Zapanta, tatang ng bola. Zapata, number 7. Screen by 16. Kuya Dudes, number 2. What a move by Kuya Dudes. Benzo, nagmamadali. Sa laksak. Foul. Nanyes will inbound. Bigay kay number 8. Manangkil for 2. No good. Rebound kay Lakay. Tinira agad. 2 points. Zapanta, number 7. Zapanta, uy, goes over. Pull out jumper. Nagir. Rebound kay Chips. Hindi. Nakuha ni Benson. Bigay kay Kuya Rai sa mga tala. Kuya Rai. Kuya Rai. Pinasa kay Nanyes. Nabitawan ni Nanyes sa amulin. Good pass. Tira na 3. Bakit hindi? Rebound number 16. Pass or play. To Kuya Chips. For 2. Single. Inbound. Oops. Agaw. Kuya Chips. Nagkakapasama kay Kuya Dudes. Kuya Dudes. Tira niya. Tumay ka sa laksa. Pull out. Jumper for 2. No good. Rebound kay Rai naman. Kuya Rai. Uy. Behind the back. Grabe. Bigay kay Benson. Benson sa laksa. Sa laksak, bakit hindi? Lumipad ako nagkape sa ere. Kuya Jack, nagkamadali. Kuya Jack, number 9. Sa laksak. Favorite move. Kuya Jack. Pass break. Bigay kay Nanyes, number 7. Uy, nabitawan. Uy, nakaga ulit. Number 16. Nagkamadali, number 16. Number 16, binigay kay number 7 sa pata. Pull up, number 2 points. No good. Rebound Kuya Jack. Oops, una fake. No good. Rebound kay Ryan. Bigay kay Lakay. Kuya Lakay. Kuya Lakay. Uy, grabe. Binitbitan. Wow. Zapanta. Zapanta, tinatawag ang bola. Zapanta pa rin. Zapanta, pinagay kay Dudes. For 2 weeks. Hindi. Bakit hindi? No good. Rebound. Rebound ulit kay Rai. Kay Rai nagkamadali. Binigay kay Benson. Agaw. Hindi na maganda pa. Pinasa extra pass kay Lakay for 2 points. Easy. Zapanta. Zapanta nagkamadali. Oops. Losing the ball. Jet. Gonzalez. He was captain. Gives it to number 16 for 2 points. No good. Rebound. Seconds left for the first quarter. Number 5 kay Rai. Binigay kay Benson. Benson. Di-discarte kay Benson. Binalik kay Rai. Kay Rai. Binigay kay Nanyes. Uy. Pull up. No good. Rebound ni Benson. Grabe. No good. Rebound kay Dudes. Bigay kay Zapanta. Zapanta nasa laksa. Oops. No good. Namatsoga na malakas. Bigay kay Benson. Benson nasa laksa. Uy. Good. Peñarollo. For the BMA star, we have Aman Lastica, Kyle Rubio, Ken, Ryan Perez, and Benedict Selmo. No good. First shot for the ball. Nakuha ni kaya Ambros. Binigay kaya BDO. For 2. No good. Rebound. Rebound ni Gabo. Oops. Nilabas ang bola. Uy. Uy. Rubio, binigay kay Urbano, binigay kay Perez. Uy, grabe. Ken, bakit hindi? Grabe, tumira, pati ulo kasama. Benedict Discarte. Hanap na pabasa. 10 seconds to shoot, binigay kay Ken. Oh, tumeke. Bakit hindi? Nakalusot pa yun, grabe. Uy, tumambas kaya ang boss.
Peñarol nagmamadali, Peñarol nagkarapapasan. Wow, extra pass, talagang pang-lebron yung pasa. Rubio, naghanap ng screen. Rubio didiskarte. Rubio, extra pass again, gives it to Urbano. Urbano will drive. Loses the ball. Wow, pinilibot pa ulit, tapos pinimove. Bakit hindi, kaya Ambos. Ambos, gives it to Peñarollo. Peñarollo, diskarte, Peñarollo. No look pass to Bara. Uy, grabe yun. Si Balbal, ni Benedict. Nakuha rin sa bala. Benson to shoot for 2 points. No good, rebound. Kaya Bibion, there lose the ball. Nakuha rin Benedict. Benedict pa rin. Binigay kay Rubio. Oops, pumege. Ang hanap na mabasahan. Dinidiskarte. Uy, nakagaw ni kaya Ambos. Kitang-kita niya yan. Sa panta na una, nagmamadali. Bakit hindi? Sasalaksak. Uy, foul. First free throw. No good. Rebound ni Perez. Perez, nasalaksak. Uy, grabe, nakalusot pa yun. Grabe naman. 0-7, grabe ba talaga pag naka-nutshell ka, safe na safe provide. Nabitawan ni Peñarollo. Uy, spin move. Bibigay kay Kuya Ambos. Kuya Ambos didiskarte. Kuya Ambos, gives it to Kuya Video Florino, didiskarte. Uy, kinaldan. Uy, nakalusot. Kinaldan. Foul. Wala ang foul yun. Good job, City Ken. Nakuha ni Benedict. Rubio. Uy, nabitawan. Uy, nawala yung bola. Nakuha ni Ambos. Kuya Ambos. Ops, nakagaw. Hindi. Nakuha ni Peñarollo. Nagmamadali. Peñarollo. Uy, grabe naman yun. Wala. Rebound. Ops, Peñarollo pa rin. Nagiging sa panta, Peñarollo. Wow, no good. Benedict, rebound, Benedict. Bago mo na, Benedict, binigay kay Perez. Oops, drive mo na. I-drive mo na, grabe, nabitawan. Urbano, binigay kay Rubio. For 3, there, bumeke sa laksak. What a move by Urbano. Ay, Rubio wala. Lulus the ball, nakuha ni Peñarollo. Peñarollo pa rin. Nabulil na ako dito, Peñarollo. Wow, no good. Ano ba ang same? Ambos for 2, no good. Uy, foul. Inbound just ito Peñarollo for 3. Air ball. Oh my. Bintog-tugad, pwede mag-montage. Tira mo na, bakit hindi? Ken. Uy, grabe talaga pag naka-check. Sa panta na una. Uy, grabe. Perez, binigay kay Benedict Navarro kay Ambos. Pinakita niya yan. Ambos pa rin, binigay kay Peñarollo. Kasalaksak. Oh my jaliwa, walang bantay. Perez, number 07. Didiskarte, binigay kay Rubio. Oops, bumigay. Kasalaksak. Uy, extra pass, hindi. Kapos. Nakuha ni Baraka. Uy, nabitawan. Binigay. Good yun. Sabi ni Rep. Peñarollo, kasalaksak. Nag-alangan, pero bakit hindi? Ano ba? Binigay kay Peñarollo. Binigay kay Kuya Ambos. 17 seconds left. Ito isa daw. Uy, Kuya Bino, wow! Wala pa rin. 10 seconds to shoot. Urbano, ang salaksak. Uy, grabe. No good. Rebound ni Ken, bakit hindi? Nakagawa ko. Hindi pa quarter ba? 44 seconds. 1 second left. Peñarollo. Paulo. Kuya Jen, binigay kay Zapata. Sulat siya po lang. Bakit hindi? No good. Rebound. Nandun. Oops, wow. Mananquil tries a 3-pointer. Goal for Mananquil. Zapata na biskabin. Buto to goal, Zapata pa rin. Zapata, gives it to kay Jet number 9, Gonzalez. Gives it to kay Blue for 3 points. Nag-iinit? No. Rebound to Rayo. Good. Tumawag. Nanyas pinasa kay Benson. Benson, uy, nakagawin kay Jet. Hindi. Benson nag-diskarte. Skill bag wala ay. Uy, nagitawan, nakagaw. Pwede na kapag uy, grabe. May ganang dipon na points. Bakit hindi? No-good rebound ni Kuya Big. Grabe. Power rebound ang haba mo. Oh my golly, wow. Zapata na B7. Zapata. Uy, destination for the Kuya Ryan. Kuya Ryan still in the ball. Kuya Ryan in the screen. No good to Mananquil. Tries it on the 3-pointer at the same spot. No good. Wow, what a rebound is Elmo. No.
Cedric gets the ball. This is Zapata. 1, 2, 3. Why not? Takes the shot. No good. Nope. And that's what? No. Still have the rebound. Gives it to Nunez. Pass break to Benson. Yes? No? Wow! Oh my God. Nashoot mo. May scatter ka mamaya. No! Ito one. Oh, deflected by Benson. Ganado para makascatter. Pasalaksak. Wow, what another move by Salmo. Sagad, kahit hindi. Give it to Zapata. Muntik na agaw. Uy, wala pass. Kedus. Wala bait. Oh, no good. That's the rebound. To the start of Kedus. Uy, napin na naman. Foul. Kumagat. This first free throw. Last 7 minutes and 35 seconds left for the second quarter. Ay mamadali. Extra pass kay Jack. Uy, grabe, what a move, brother. Rebound na. Si Selma. Nauna, uy. Zapata, uy. Magpunta. Full jumper. No good. Kuya Guerrero, sobrang sipag. Zapata. Full ball si Jack Gonzalez. Sa laksa. Agad, extra pass kay Dudes. Pull up for 2, no good. Wow, walang rebound by Guerrero tayo. Zabanda na namadali. Zabanda, wow! Wala mo, beses ang rebound. Uy, supal-pal ito lakay. Pagkaya ko din, wow! Favorite pass. Talagang highlight. Nandun. Nandun, rebound, Benson. I-appos siya ng bola. Asalaksan, asita si Peñarroyo. Full of jumper. No good. Uy. Okay, matik na mga... Mabusano, Jimmy Ball, Diego Peñarro. Uy. Torino. Zapata naman ba rin, Zapata na una. Grabe take up na yun, 2 points. I-appos. Ingatay ang bola. Tapos na yan, nag-3. Peñarroyo, what a move! Peñarroyo pa rin. Binigay kay Kuya Ambos. Salaksa. Oh, foul. Going down this is Peñarroyo number 4. Peñarroyo. Tries a 3-pointer. No good. Ken gets the ball. This is Zapata. Salaksa. Uy. Foul. Peñarroyo pinagay ng bola. Sige ba kay Ambos? Foul. Ambos. Pinagay kay Urbano. Ay, ano? Peñarroyo. Portillo. No good. Rebound. Ikuya ang Dorino. Pinagay kay Ambos. Pinagay kay Raya. Urbano pinagay kay Aman. Ambos pinagay kay Zapata. Wow, what a move. Extra basket. Ambos. Grabe naman yun. Zapata, number 1. Hey, Peñarroyo. Wala, tinapos, nakuha ni number 23. Kaya Ambos, asalaksa, kick out. Binigay sa Peñarroyo. Uy, foul. Good. 45 seconds left for the second quarter. Kaya Ambos, asalaksa. Batang-batang niya sa Zapata for a 2-pointer, no good. Torino with a rebound, loses the ball. Oh my God. Kick ball gives it to Peñarroyo. 30 seconds left. Uy, what a fake. Oh, 2 points. No good. Rebound Zapata. What a stopper. Zapata number 1. Salaksak mo. Wow, oh my God, wow. Kaya Ambos na ng bola. Umamadali kay Ambos. Uy, isa basket is pass. That's him. Moving the ball. Gives it to Zapata. Pinalik kay Ambos. Pinalik kay Zapata. Jumper for 2. Yeah. Ambos. Kaya ng bola kay Zapata. Tries a 3-pointer. No good. All court moving. Rebound ni Nunez.
Ya, Amos, good shoot sa bata. Takes it, Dubai. Uy! Nabitaw ang Dudes, ginagawa ng kampi niya. Kaya Amos na nabitaw ng bola. Masalaksa, next to pass, Dudes. Kuya Dudes pa rin, binalik kay Amos. For two, no good, rebound sa wala ng Dudes. Sa bata na rin. Kuya Jack, masalaksa. Nauna si Zapanda ng Busarin. Yan, betul. Zapanda. Zapanda. Nagod. Nakuha pa ni Gedot. Gedot. Tinitingnan tayo dito. Panyaro. Jessica. Zapanda. Facebook. Traveling po tayo. Selmo. Nakuha ni Barnes. Gedot. Wow. Gedot. Zapanda. 4-2. Sa kanya yan. Easy pumpa. Naagaw rin natin sa Ramos, Rodriguez, number 7, Zapanda, for 2, Rodriguez. Pagkaroon ng mga Rodriguez, Rodriguez, sa Seleksa. Teka lang, move, kasi sa rebound. Ayun, ayun pa rin, hindi. Rebound na. Zapanda pa rin. Zapanda. Dribble the ball, gets into the boots for 3. Why not? Tama na. Naiwan, mag-isa, number 7. Parang kinantay pa yung kala. Boom! Pagkaroon. Nagkaroon ka pasahan, binigay yung Zapanda, binigay yung Zapanda. Nagkaroon ka pasahan, binigay yung Zapanda. What's na yan? Medod. Medod. Si Zapanda, libre, habang yung malakay. Medod. Peñarol, dibiskarte. Peñarol. Diyos sa Ambos. Diyos sa Peñarol. Iinit na kaya, tignan natin, bakit hindi? Wala rin. Ay. Good, good. Good. Peñarol pa rin, tuloy yung pasa. Tuna, Peñarol na. Pinakatakbo pa yun. Tuloy. Zapanda, grabe ang sila, Zapanda pa rin. Zapanda pa rin. Nag-iisa sa kanya pa yan. 25 seconds. Peñarol, 23 corner. No good. Rebound. Nagmamadali. Pinagay. Fernandez, sa Timanes. Isidullo. Rebound tayo sa foul. 10 seconds. Zapanda nagmamadali. Zapanda. Sikalsay. 4 seconds left. Zapanda. Ya Ambos one, bigyan natin ng Nantes. No good, kaya ba ang bola? Binigay kay Ambos. Binigay kay Zapanda. Dito sa Peñarol, dito sa Darte. Goal by Urbano, Joseph Zapanda. Nakuisa rin. Bryce, what a move! Wow! Foul. Wow, makakabay ba kaya doon? Ang walang gumagay ka lang kaya ako. Ay, si Brian muna. Kabila. Uy, Zapanda ng pinaglas din ng Peñarol. Libre, for 3. Zapanda pa rin. Binigay kay Ambos. Binigay kay Zapanda. Seven people. Robert, Maruna, Zapanda, Inidula, Dalawa kayo, dalawa. Tudino, Peñarol, sa Seleksa. Kaya Ambos, Bryce, for 2. Nilawa, Kaya Dutz, for 2. Kaya Dutz, for 2 kay Ambos. Ambos, push it to Zapanda. Takes it. 10 seconds to shoot. For 2, no goal. Ambos. Brian,
10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Nado pa, Lanis, buwan doon ang kadali. Lanis, una-una. No good. Peñarolo. Peñarolo for 3. No good, rebound by Brooks. Foul. First free throw. Muna sasangga bago dribble. Labis sa free throw. Peñarolo pa rin. Bigyan ka kay Ambos. Si Ambos yung starter. Gives it to Zapanta. Gives it to Zapanta. 10 seconds to shoot. They slip. Pull up, jumper. No good. Rebound. Peñarolo gets the ball. For an easy two. Nice one, go. Five. Ano kasi ang pagkain na second Arroyo. Bigyan ka Zapanta. For 3. No good. Rebound kay Ambos. Wala cut. Kimang udah niya Ambos. Kuya Ambos. Lagi sa pagkain. Ito sa pagkain Arroyo. Tries a 3-pointer. Still no good. Pero sa mga dali. Binigay. Paalaban. Kuya Ambos. Salaksak na. Wala sumba. Bulta. Sumba. Pinilina. Zapata. Zapata pa rin. Zapata pa rin. Binigay kay Zapata. Kay Kuya Ambos. Kayo na ba? Sinabi ko na mga Peñarolo. Try sa mga mga. Still good. Kuya Ambos. Nagawin kay Brooks. Kaya naman eh. Kuya Ambos. Hindi ka makuha. Kuya Ambos naman. 10 seconds to shoot. Peñarolo. Peñarolo pa rin. Take tatlo ulit ang kalamangan ng Bruno Solar. Ambos pinigay kay Peñarolo. Peñarolo. Spin move. Peñarolo. No good. Rebound. Rebound. Creatives. Power na. Kuya Zapanda for 2. No good. Out of bounds. Seconds. Kuya Dins na kabili. Kuya Dins pa rin. Foul. First shot is Collins. Free throw. And Brooks. Still no good. No good. 10 seconds to shoot. Kuya Dins. Foul. Seconds left. First free throw again. Second. Well, nilitan sa kanta. 21. For 2. Balik ito ang buhay kay Ambos. Kay Ambos. Ibusate. Bigay kay Zapata. Bigay kay Dulce. Kay Dulce. Bigay. Asalaksak. Sa kanya na to. Wala. Wala pa rin. Still no good. Aling lang. Tumira ng press. Wala ka po din. Nakalang kailangan. Foul. Atas pa rin. Last 30 seconds. Both teams may naglaban. For Zapanta. No good. Zapanta. Bigay kay Dulce pa rin. 10 seconds. Dalawa dito, ha? Ay! Ganda! Grabe! Ang galing! Pagod! Zapanda, first free throw. Second free throw.